والد نے اپنے چھوٹے بھائی کو باپ کا پیار دیا مگر وہ آستین کا سانپ نکلے جو محبت اور احترام کی آڑ میں والد صاحب کو ہمیشہ دھوکے میں رکھتے تھے۔ جن دنوں والد نے شہر میں اپنی شاندار کوٹھی تعمیر کرائی، چچا نے کاروبار کرنے کی فرمائش کر دی۔ والد صاحب نے ان کے حصے کی جائیداد ان کو دے دی، سمجھایا بھی کہ نصیر میاں تم نے کبھی کاروبار نہیں کیا، لہٰذا سوچ سمجھ کر اس طرف قدم بڑھانا، آدھی اراضی فروخت کر دو، ساری کو داؤ پر فی الحال مت لگانا ورنہ کل کلاں کو برے دن دیکھنے پڑ سکتے ہیں۔ چچا نے یقین دلایا کہ وہ ایسا ہی کریں گے، لیکن انہوں نے لالچ میں آ کر ایک دوست کے اکسانے پر تمام اراضی فروخت کر دی اور اسی دوست کے ساتھ شراکت داری پر بزنس شروع کر دیا۔ مگر یہ سچ ہے کہ کاروبار ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ والد کا اندیشہ درست نکلا، 2 سال کے اندر اندر ہی چچا کی ساری جمع پونجی ڈوب گئی۔ وہ گھاٹے کے اس سودے میں دیوالیہ ہو رہے، ان کے شاطر شراکت دار نے ان کو کنگال کر دیا۔ مالی طور پر بدحال نصیر چچا کو ایک بار پھر والد صاحب نے گلے سے لگا لیا۔ اگرچہ سوتیلے بھائی تھے مگر اسے سگے بھائی کی طرح دل میں جگہ دی ہوئی تھی۔ دوستوں سے کہہ سن کر نہ صرف ملازمت دلوا دی بلکہ کچھ مالی امداد بھی کرتے رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اچھی نیت والوں کو جھولی بھر مرادیں ملتی ہیں، یہ حقیقت ہے۔ والد صاحب کی نیت اچھی تھی سو ان کے کاروبار نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی۔ انہوں نے زرعی اراضی کی طرف بھی توجہ دی تو زمین سونا اگلنے لگی۔ جو کام کیا کامیابی ان کا مقدر بنتی گئی۔ والد کی دولت اور حیثیت کو دیکھ کر ہمارے چچا اور چچی حسد کا شکار ہو گئے۔ وہ اپنے محسن اور خیر خواہ بھائی کے خلاف سرگرم ہوئے تو والد صاحب کو رنج پہنچا۔ سمجھانے کو بلایا تو چچا نے مزید جائیداد کا مطالبہ کر دیا، جبکہ وہ قانون کی روح سے اپنا حصہ یعنی حق شرعی لے چکے تھے۔ یوں ایک روز بھائیوں میں تلخ کلامی ہو گئی اور والد صاحب نے بھائی سے قطع تعلق کر لیا۔ دراصل چچا کے حالات دگرگوں جبکہ ہمارے بہت پرسکون تھے۔ وہ ذاتی مکان فروخت کرنے کے بعد کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے۔ ان دنوں میں خود کو خاندان کی سب سے خوش نصیب لڑکی سمجھتی تھی۔ گھر اور کالج میں ہر دل عزیز تھی کہ والدین کی اکلوتی اور کلاس میں فرسٹ پوزیشن لانے والی لڑکی تھی۔ میرا ایف اے کا آخری پرچہ تھا تبھی والدین کے ساتھ جا نہ سکی۔ قریبی شہر میں صبح 9 بجے گئے تھے جو پون گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ انہوں نے شام تک واپس لوٹ آنا تھا۔ شام ہو رہی تھی اور میرے کان گیٹ کی طرف لگے تھے۔ والدین کے لوٹ آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ چونک گئی کیونکہ یہ ہماری گاڑی نہ تھی بلکہ کسی بھاری گاڑی کے پہیوں کی آواز تھی۔ تبھی بیل ہوئی، انا بی نے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک دوسری گاڑی کھڑی تھی اور لوگ اکٹھے ہو رہے تھے۔ میرے والدین کے جسد خاکی کو لائے تھے جن کا کار ایکسیڈنٹ ملتان سے مظفر آباد جاتے ہوئے رستے میں ہو گیا تھا۔ اس غیر متوقع حادثے کی وجہ سے میرے ہوش و حواس جاتے رہے۔ جب ہوش آیا تو ماں باپ دونوں منو مٹی تلے دفنائے جا چکے تھے۔ گھر میں کچھ رشتہ دار جمع تھے جن میں میرے چچا نصیر اور ان کے بیوی بچے بھی شامل تھے۔ 3 دن بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے لیکن چچا اور چچی نہ گئے۔ رشتہ داروں نے کہا کہ ہماری بچی اکیلی رہ گئی ہے، اب اس کے پاس ہم ہی کو ہی تو رہنا ہے۔ وہ مجھ سے بہت شفقت سے پیش آ رہے تھے اور ہر طرح سے میرا خیال رکھ رہے تھے۔ چچا دل جوئی کرتے تھکتے نہ تھے اور چچی صدقے واری ہو رہی تھی۔ ان کی بیٹی مدیحہ نے مجھے اپنی باہوں میں لے رکھا تھا، تسلیاں دیتی رہی کہ ناہید تم میری بہن ہو اور میں تمہاری دوست بھی ہوں، تمہارا غم میرا غم ہے۔ شروع میں تو اس فیملی نے ایسا پیار دیا کہ میں شکر ادا کرنے لگی۔ یہ اپنے موجود ہیں ورنہ مجھے اکیلی کو ماں باپ کی وفات کا غم پھاڑ کھاتا۔ رفتہ رفتہ گھر کی فضا بدلنے لگی۔ محسوس ہونے لگا کہ یہ لوگ اوپر سے افسردہ ہیں مگر دل ہی دل میں میرے والدین کی وفات پر بہت خوش ہیں۔ مجھ سے ہمدردی کرتے، افسردہ نظر آتے مگر اپنے کمروں میں جاتے ہی ہنسی مذاق اور ٹھٹھے شروع کر دیتے تھے۔ میں اب ان کی اداکاری کو خوب سمجھنے لگی تھی۔ 1 ماہ بعد ہی چچا نے کرائے کا مکان بھی واپس کر دیا اور اپنا تمام سامان ہماری کوٹھی میں لا کر جما دیا۔ وہ اپنے بچوں سمیت مستقل میرے گھر میں رہنے لگے کیونکہ میں اکیلی تھی۔ چچا کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ مدیحہ اور فرحان نے صرف میٹرک کیا تھا اور پڑھائی چھوڑ دی تھی، جبکہ نعمان 9ویں جماعت میں تھا۔ مدیحہ کی عادات رفتہ رفتہ عیاں ہونے لگی۔ مجھے ذہنی طور پر وہ مضطرب کرنے لگی۔ وہ بہت ہی خود پسند اور خود سر لڑکی تھی۔
माँ बाप को गर्दानती तक ना थी, सारा दिन सहेलियों के यहाँ जाने के बहाने करके घर से गायब हो जाती। चचा भी उसे कुछ ना कहते। मुझे कभी भी मदीहा का फैशन और तोरतवार अच्छे नहीं लगे। उसे समझाती और पढ़ाई की तरफ तवज्जो दिलवाती, मगर वो बुरा मना जाती। कहती तुम बस अपने काम से काम रखो और मुझे मेरे हाल पर रहने दो। वो मुझसे 2 साल उम्र में बड़ी थी, लिहाजा मैं ज़्यादा कुछ कह ना पाती और खामोश हो जाती। मदीहा जब चाहती मुझसे बदतमीज़ी करती और उसकी बदतमीज़ी को सह जाने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी ना था। अब तो उन लोगों के रहमो करम पर थी मैं, क्योंकि मेरे वालिद का कारोबार इन्हीं के हाथों में था, क्योंकि ये मेरे वालिद के सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार थे। मैंने कभी घर का काम नहीं किया था, मगर अब चची मुझे काम करने पर मजबूर करती। अगर सही काम ना हो पाता तो तुर्श लहजे में सर्जनिश करना शुरू कर देती। एक दिन चचा ने कहा कि अब तुम पढ़ाई तर्क कर दो और घर को संभालो, क्योंकि ये तुम्हारा घर है। मदीहा तो यहाँ मेहमान है, ब्याह कर अगले घर चली जाएगी, मगर तुम तो हमेशा यहीं रहोगी। इस पर मैं उनका मुंह तकने लगी। तब चची ने वजाहत की कि हम तुम्हारी शादी अपने बेटे नौमान से करेंगे, ताकि तुम हमेशा अपनी कोठी में ही रहो। मगर मुझे तो अभी पढ़ना है। अब्बू वकील थे और मैं भी वकील बनना चाहती हूँ। ये मेरे वालिद का ख्वाब था, उनका ख्वाब उनके साथ चला गया। तुमने बस अब इस घर को बसाना है। हमारा बेटा बुरा नहीं है, तुम उसके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारोगी और ये घर भी किसी और की मिल्कियत में नहीं जाएगा। मैं उनकी बातें सुनकर अफसुर्दा हो गई। ये लोग मुझे पढ़ने से रोक रहे थे। इन्होंने मेरी ज़िंदगी के बारे में न जाने कैसे कैसे मंसूबे बना लिए थे। जब मैंने कह दिया कि मुझे नौमान से शादी नहीं करनी तो चची मेरे खिलाफ हो गई। अगर मेरे बेटे से शादी नहीं करोगी तो फिर इस घर में भी नहीं रह सकोगी। इस घर में मेरे आंसू पोंछने वाला था भी कौन? चाहे घंटों नीर बहाती। एक अना भी जो मेरी पैदाइश के बाद से मेरे पास रहती थी और बहुत पुरानी मुलाजमा थी, वही मेरे दुख को दुख समझती थी और फिर तसल्ली भी दिया करती थी। समझाती रहती थी कि बीबी नाहिद, तुमको समझदारी से काम लेना होगा। अगर तुमने इनका कहा ना माना तो मारने से भी गुरेज ना करेंगे। जब चचा और चची का रवैया कॉलेज जाने पर मुझसे सख्त हो गया तो मैंने फैसला कर लिया कि यहाँ से बेशक निकलना पड़े, मगर पढ़ाई ज़रूर मुकम्मल करूँगी। नौमान को भी मालूम हो गया था कि उसके वालिदैन मेरी और उसकी शादी की ठान चुके हैं। उसकी निगाहें मुझ पर मरकूज़ रहने लगी। जब भी तन्हा होती वो आ जाता, ऊट पटांग मजाक और ओछी हरकतें करता, मुस्तकबिल का साथी कहकर दस्त दराजी की कोशिश करता। मैं बहुत खौफजदा रहने लगी थी। अना बी को बताया कि एक क्लास फेलो मेरे हालात जानती थी, उससे मशवरा किया तो वो बोली कि कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ जाओ, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। मैंने सिर्फ अना बी को बताया कि मैं नाजिया के घर जा रही हूँ। मैं इस तरह अपना घर छोड़कर कभी ना जाती, लेकिन चचा चची ने मेरे निकाह का बंदोबस्त ज़बरदस्ती अपने बेटे के साथ कर लिया। तभी ये फैसला कुन कदम उठाया था मैंने। नौमान निकम्मा ही नहीं, बदामाल भी था। लड़कियों के चक्कर उसके अलग थे। मैं नोशी भी करता था। 1-2 बार ऐसी हालत में ही, नशे ही की हालत में मेरे कमरे में घुस आया तो मुझे अपनी इज्जत बचानी मुश्किल हो गई। मैं नाजिया के घर रहने लगी, मगर मुझे किफ़ालत तो अपनी खुद ही करनी थी। अपने तौर पर मुलाजमत की तलाश करने लगी। चचा और उनके सपूत मेरी तलाश में थे, मगर मैंने अपना ठिकाना किसी को नहीं बताया। सिर्फ अना बी से राब्ता था और वो भी उनकी बहन के ज़रिए। 1 साल नाजिया के वालिदैन की शफकत की वजह से उनके घर रही और इस दौरान ज़िंदगी के वो तजर्बे मिले कि शायद जिनसे बुढ़ापे तक नावाकिफ़ रहती। बुरा वक्त खुदा किसी पर ना लाए। बेवकूफ़ भी अक्लमंद हो जाते हैं, क्योंकि ज़माने की ठोकरें बहुत सख्त होती हैं। जब ये ठोकरें लगती हैं तो इंसान खुद ब खुद समझदार हो जाता है। एक स्कूल में पढ़ाने लगी। यहाँ पढ़ाते हुए 1 माह भी ना हुआ था कि एक रोज़ स्कूल से निकलते मुझे मेरे कज़न ने देख लिया। अगले रोज़ चचा वहाँ मुझे लेने आ गए। घर तो आ गई, मगर मुझ पर जुल्म के पहाड़ टूट पड़े। चचा मेरी शादी ज़बरदस्ती नौमान से करने पर तुले थे। मैंने खुदकुशी की कोशिश की, मगर ज़िंदगी ना टली। मैंने सोच लिया था कि मर जाऊंगी मगर नौमान से शादी नहीं करूंगी, मगर इस ज़िद की मुझे भारी कीमत उठानी पड़ी जब घर वालों ने खुद मुझे हर जगह बदनाम करना शुरू कर दिया। जहाँ गई नफ़रत भरा बर्ताव मिला। अम्मी अब्बू के अजीज़ों ने मुझे देखते ही मुंह फेर लेना शुरू कर दिया कि घर से भागी हुई लड़की मशहूर करा दिया था मुझे चचा चची ने। गरचे मैं किसी के साथ भागी तो ना थी, मगर लोगों की सोच को कौन गिरफ्त कर सकता है। अना भी बेचारी अपना ठिकाना बचाने को चुप थी। यूं भी उनकी कौन सुनता। अगर वो मेरी हिमायत में बोलती तो ख्वार होती,
अपने सर की छत को खो देती और मैं एक गम गुसार को खो बैठती। जब सूरत हाल ऐसी हो तो कोई बेसहारा और तन्हा लड़की कब तक और कहाँ पनाह पाएगी। मैं तो जायदाद वाली थी। एक दिन डॉक्टर को दिखाने का बहाना करके अनाबी के साथ हेड मिस्ट्रेस के घर गई। उन्होंने समझाया कि अब नौकरी की बात ना करो, बल्कि जैसे तुम्हारे चचा और चची कहते हैं उनकी बात मान लो। इसी में मुझे तुम्हारी बेहतरी नज़र आती है, क्योंकि तुम्हारा कज़न नोमान लाख बुरा सही, उससे निकाह करके गैरों के हाथों लुटने से बच जाओगी। जायदाद भी तुम्हारी तुम ही को मिल जाएगी, वरना वो तुम्हारी जायदाद भी हथिया लेंगे और तुम दर दर की ठोकरें खाकर जलीलो ख्वार भी होती रहोगी। गर्ज उन्होंने मुझे साथ लिया और चचा चची को समझाने आ गई कि इसको ज़रूर बहू बना लो, मगर इसका ख्याल भी किया करो। पढ़ना चाहती है तो प्राइवेट तालबा के तौर पर पढ़ने दें। गर्ज हेड मिस्ट्रेस की कोशिश से मुझे चचा के आगे हथियार डालने पड़े। गरचे दिल पर पत्थर रखकर नोमान को कबूल किया। ताहम शादी के बाद चचा और चची का रवैया मुझसे हमदर्दाना हो गया। नोमान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर तकदीर में वही था। मुझे एतराफ़ है कि वो जैसा भी था एक खुली किताब की मानित था। उसके सब ऐब और सवाब मैं जानती थी। मुझको उससे मोहब्बत ना थी, फिर भी उसको मेरे और अपने बीच रिश्ते का लिहाज ज़रूर था। उसने ज़िंदगी के किसी मोड़ पर मुझे छोड़ने का नहीं सोचा और ना ही मुझे धोखा दिया। हाँ, शादी के बाद अपनी फितरत के मुताबिक उसने अपनी होशियारियाँ ज़रूर जारी रखी थी, मगर मुझे खर्च वगैरह से कोई तकलीफ़ ना दी। चचा और चची ने मेरा साथ दिया। मलिहा की शादी हो गई और वो ब्याह कर बैरून मुल्क चली गई। छोटा देवर भी बाद में आला तालीम के लिए अपनी बहन के पास चला गया। चचा चची बूढ़े होकर मेरी तवज्जो के मोहताज हो गए और मैं अपने बच्चों के गुलशन में खोकर सारी तलखियाँ भुला बैठी। मैं अब फिर से अपने वालिद की जायदाद की मालिक और अपने घर की वारिस थी। मुझे इस हक से कौन महरूम कर सकता था। अब ज़िंदगी से कोई गिला नहीं, सिवाय इसके कि अगर चचा और चची मुझे यरगमाल ना बनाते तो आज मैं भी वकील या बैरिस्टर होती, जो मेरी शदीद आरजू थी। ताहम मेरी एक बेटी और एक बेटा वकील ज़रूर बन गए। दिल को करार आ गया कि वो अपने नाना के दफ्तर और उनकी कानून की किताबों के वारिस बन गए। जब बच्चे अपनी मंजिलों को पहुंच जाते हैं तो माँओं के दिलों को भी करार आ जाता है और उनके दुख खुशियों में बदल जाते हैं। अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करे। आमीन।